बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो अपडेट के थ्रू आपके सामने रख रहे हैं अपना मॉनसून आउटलुक 2025 यानी मॉनसून 2025 की जो हमारी फोरकास्ट है उसको आपके सामने पेश कर रहे हैं। लेकिन पहले आप हमारा चैनल धूप छाँव ऑफिशियल इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे तमाम अपडेट्स टाइमली मिलते रहें और कोई भी वेदर रिलेटेड अपडेट आप मिस ना कर दें। तो मेक श्योर कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारा मॉनसून आउटलुक किसी एक मॉडल पे बेस नहीं है, किसी एक मौसमी मॉडल पे बेस नहीं है, बल्कि बहुत सारे मौसमी मॉडल्स को मद्देनज़र रखते हुए हिस्टोरिकली मॉनसून की क्या पोजीशंस रही हैं और ग्लोबल कंडीशंस को देखते हुए एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को इस मॉनसून फोरकास्ट को मुरतब किया गया है। और इसमें एक खुशखबरी है, वो खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान वाइड मॉनसून 2025 बहुत ज़बरदस्त जाने के इम्कानात हैं। सिवाय शुमाल में कुछ एरियाज़ के मॉनसून ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त जा सकता है पाकिस्तान में मॉनसून 2025। और जो मुल्क में एक पानी की कमी है, बारिशें कम होने के बायस ख़ास तौर पे सूबा सिंध और सूबे बलूचिस्तान में जहाँ पे खुश्क साली की सी सूरत हाल थी इस साल के आगाज़ से ही, उन इलाक़ों में इंशाअल्लाह बहुत भरपूर बारिशों के इम्कानात हैं। मॉनसून का आगाज़ जून के आखिर में मुतवक्को है और उम्मीद है कि जून के आखिरी हफ्ते में मॉनसून 2025 मुल्क में दाखिल होना शुरू हो सकता है। बात करते हैं सूबे सिंध की। सूबे सिंध में मॉनसून ना सिर्फ काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड है बल्कि मोर दैन 200% मेजॉरिटी एरियाज़ में, तकरीबन सारे एरियाज़ में मोर दैन 200% मॉनसून की हमारी फोरकास्ट है। ठट्टा के साहिली इलाक़ों में ये अमाउंट 400% तक जा सकती है, यानी नॉर्मल से 400%। अच्छा, यहाँ पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये 200% और 150% या 100% से क्या मुराद है। अगर किसी एरिए की मिसाल के तौर पर नॉर्मल मॉनसून बारिश 200 मिलीमीटर है तो उसका 100% 200 मिलीमीटर होगी और उसका 200% 400 मिलीमीटर होगी। इसी तरह उसका 300% 600 मिलीमीटर तक होगी बारिश। सूबे सिंध और सूबे बलूचिस्तान के हवाले से बता दें कि इस साल मॉनसून के कम दबाव इन दोनों सूबों पर असरअंदाज हो सकते हैं और सूबे सिंध में ख़ास तौर पर काफ़ी मौसलाधार बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। मॉनसून के दौरान लोकलाइज फ्लडिंग का ख़तरा मौजूद रहता है। मॉनसून के दौरान चाहे मॉनसून मामूल से कम मुतवक्को हो या मामूल से ज़्यादा हो, ऐसे रेन इवेंट्स हो जाते हैं जिसमें लोकलाइज फ्लडिंग हो जाती है या अर्बन फ्लडिंग भी हो जाती है बाज़ दफ़ा। क्योंकि सिंध व बलूचिस्तान में मॉनसून मामूल से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड है तो जो लोकलाइज फ्लडिंग है उसके इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता। और बड़े शहरों में ख़ास तौर पे कराची की बात करें तो अर्बन फ्लडिंग के भी चांसेस मौजूद होंगे इस मरतबा, क्योंकि कराची शहर में मॉनसून बारिशें 300% तक ज़्यादा मुतवक्को हैं हमारी फोरकास्ट के मुताबिक। यानी कराची में 400 से 600 मिलीमीटर के दरमियान तक बारिश मुतवक्को है और कुछ जगहों पर 600 मिलीमीटर से ज़्यादा भी जा सकती है ये अमाउंट। सूबे सिंध व सूबे बलूचिस्तान में खलीज बंगाल से आने वाले कम दबाव ख़ास तौर पर इस साल ज़्यादा असरअंदाज होने के इम्कानात मौजूद हैं और सूबे बलूचिस्तान के साहिली इलाक़ों में गवादर तक मॉनसून बारिशें इस मरतबा पहुँच सकती हैं, जबकि कोयटा समेत जो शुमाली सूबे बलूचिस्तान के एरियाज़ हैं वहाँ पे भी मॉनसून बारिशें पहुँच सकती हैं इस मरतबा और अच्छी बारिशों के इम्कानात बन सकते हैं वहाँ भी। सूबे सिंध के जनूब मशरक़ी इलाक़ों में थर के एरियाज़ में अच्छी रेनफॉल एक्सपेक्टेड है। सूबे सिंध के बस्ती इलाक़ों में भी 200% तक बारिशें ज़्यादा मुतवक्को हैं और बालाई और अपर एरियाज़ में भी 250 से 200% तक ज़्यादा मुतवक्को हैं बारिशें, यानी सखर लाड़काना वगैरह में। इसी तरह सूबे बलूचिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं ख़ास तौर पे हब के एरियाज़, लसबेला के एरियाज़, उथल के एरियाज़, उन इलाक़ों में मामूल से काफ़ी ज़्यादा बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। 250 से 300% ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं उन तमाम इलाक़ों में। वस्ती सूबे बलूचिस्तान में 250% तक ज़्यादा बारिश मुतवक्को है। सूबे पंजाब की बात कर लेते हैं। जनूबी सूबे पंजाब में 200% तक या इससे ज़ायद बारिश हो सकती है, यानी सूबे पंजाब के जनूबी इलाक़ों में इस मरतबा मॉनसून अच्छा जाने की उम्मीद है। और साथ साथ डेरा गाज़ी ख़ान
اور ملحقہ پہاڑی سلسلوں میں بھی 200 سے 250% تک زیادہ بارش کے امکانات موجود ہیں مونسون کی۔ بستی علاقوں میں فیصل آباد، سرگودا، ساہیوال، ان تمام علاقوں میں مونسون نارمل سے 10-20% یا اس سے تھوڑا زیادہ جا سکتا ہے، یعنی مونسون بارشیں 120 سے 130% ہو سکتی ہیں پستی پنجاب کے اکثر ایریاز میں۔ اسی طرح لاہور شہر کی بات کریں تو لاہور شہر میں بھی 120% اراؤنڈ نارمل رین فال سے ایکسپیکٹڈ ہے، یعنی لاہور شہر میں اوورال مونسون اچھا جانے کی امید ہے۔ جس طرح نارمل مونسون لاہور شہر میں ہوتا ہے اس سے ذرا بہتر جانے کی امید ہے۔ بہت زیادہ ابو نارمل بارشیں لاہور میں متوقع نہیں ہیں۔ شمال مشرقی صوبے پنجاب میں 150% تک زیادہ بارشوں کے امکان ہیں، اور ملحقہ کشمیر کے جو علاقے ہیں ان ایریاز میں 150% تک زیادہ بارش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح راولپنڈی، اسلام آباد میں 130% تک بارش متوقع ہے، یعنی مونسون کی نارمل اماؤنٹ کا 130%۔ اسی طرح پشاور کیونکہ ماؤنٹینز کے ساتھ ہے تو خیبر پختونخوا کے جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں اس مرتبہ بہت اچھی مونسون بارشوں کی امید ہے، اور صوبہ خیبر پختونخوا کے جنوبی علاقوں میں ڈیرہ اسماعیل خان اور ملحقہ جو ایریاز ہیں وہاں پر 130 سے 150% تک بارش ہو سکتی ہے، یعنی جو اوسط ایوریج ہے اس کا 130 سے 150% تک بارش ان علاقوں میں ہو سکتی ہے۔ خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں 150% یا اس سے زائد بارش کے امکانات ہیں جو مغربی پہاڑی سلسلے ہیں صوبے خیبر پختونخوا میں۔ اسی طرح پشاور میں اور مردان میں اچھی بارشوں کے امکانات ہیں۔ ان دونوں شہروں میں مونسون کی اوسط بارش کا 150% تک بارش ہو سکتی ہے۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، کاغان، ناران، سوات، کمرات، تیر اور اسی طرح کوہستان کے پہاڑی علاقے، ان تمام علاقوں میں موسلا دھار بارشوں کے امکانات ہیں۔ چترال وغیرہ میں بھی نارمل بارشوں کے امکانات موجود ہیں، خاص ساتھ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں، گزر، پھنزا اور دیگر تمام علاقوں میں۔ یہ مونسون زون میں تو نہیں ہے، لیکن ادھر جو معمول کی بارشیں ہوتی ہیں اسی طرح ہی معمول کی بارشیں متوقع ہیں گلگت بلتستان میں، کیونکہ موسٹلی ان علاقوں میں مونسون نہیں پہنچ پاتا۔ استور میں مونسون بعض ایریاز میں پہنچ جاتا ہے، اور استور میں اراؤنڈ نارمل جو مونسون ایوریج ہے اس کا 150% تک بارش متوقع ہے۔ اسی طرح دیامر کے کچھ علاقوں میں وہاں بھی لگ بھگ اسی طرح کی فیگرز ایکسپیکٹڈ ہیں۔ کشمیر کے زیادہ تر علاقوں میں نارمل سے تھوڑا بہت ابو مونسون ایکسپیکٹڈ ہے، 120 سے 130% تک ہو سکتی ہے۔ پہاڑی علاقوں میں کچھ زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح مظفر آباد، نیلم وادی، باغ، کوٹلی، میرپور، تمام ایریاز میں اچھی ابو نارمل بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں، یعنی نارمل سے تھوڑی بہت اوپر۔ مونسون کا دورانیہ اس مرتبہ سپتمبر کی اینڈ تک جا سکتا ہے، یعنی سپتمبر کے آخری ہفتے تک مونسون کنٹینیو رہ سکتا ہے وقفوں کے ساتھ ملک بھر میں، اور اس کا آغاز جون کے آخری ویک میں متوقع ہے انشاءاللہ۔ یہاں ایک بہت ضروری بات جو یاد رکھنے کی ہے کہ یہ سب موسمی ماڈلز اور میپ یہ سب اندازے ہیں، ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہوگا۔ آپ کو ہماری یہ فورکاسٹ، یہ آؤٹ لک کیسا لگا اپنے کمنٹس میں بتائیں، اور مزید ایسی ویڈیوز اور ایسے اپڈیٹس کے لیے دھوپ چھاؤں کے ساتھ رہیں۔